gitu. Nah, ngay ambil sudut pandang positifnya. Ngay mau kong oh như gì sih cho mày như vậy anh ngà ở trên kiri di kai mungkin ya ya me yang kan mau main me kan mungkin ke cara ki oi kes yang ki supaya ki mau dong kan cara yang berbeda-beda gitu. Kok sakit ini cara kita thầy ca chính ya sahabat CN semuanya ya ngay me kong cari popularitas nyari nama ya saya nggak cari nama baik popularitas nggak cari penonton yang penuh atau nggak youtuber enggak jika kami saya hanya coba ingin belajar mengubah suatu sudut pandang yang dari yang dari kemarin ya yang dari awalnya mungkin ya melihat postingan ataupun live ya di calonin cak soki nhìn cậu tao anh hin si kiến sih yang ban cậu tao itu pang tung nhìn behe me yang lehe maka yang hin ajang begini song negatif itu ya ngay coba ngay live ya kita membenarkan menggenahkan bahwa tidak semuanya coki nhìn anh hin tidak semua bahkan Han Anto ya di balik layar itu maksudnya di balik media sosial yang ada di dunia nyata. Han Anto chen banget yang patung ini. Han Anto ya bahkan ya mau live ya biasa kita mau live atau kita musik tian file mau lọt dòng lọt zap atau lihat hiểu sang ya ki Han Anto à cho tao hậu ya hàng tuần dia lu chang chang em siêu bằng hàng tuần dia xin lu kau sih pun yang panjang ya itu versi masing-masing pengetahuan masing-masing tentang spiritual ya kok sa cok cak kim tung itu pengetahuan masing-masing nghe hàng tuần dia kayak siêu hàng đều yang hin ai cầu đều gì sih di yang tiket sampai sana itu yang macam xin chẳng cái cầu teman ngendak itu masing-masing yang penting intinya jika mau yang soal matbu jika kayak budaya ya jika ada tradisi ya jika kayak keagamaan intinya itu aja nggak kurang nggak lebih ya jika boleh ai những cái gì yang dùng dâm sủi ya jika boleh những cái gì yang dùng ngô kéo theo jika boleh những cái gì yang saya tidak punya sủi ya maka siang yang sủi yang itu terserah gitu. Atau mungkin dia kayak Pian Kiwei Anyongin jika kon dia kayak kawan Song Chao kayu kok tuh kau dari mana jadi kayak mungkin itu hanya sekedar hiburan dari rancangan kita usah mungkin tapi nggak tidak bilang itu pasti ya kita jangan salah paham itu tolong simak baik-baik bahasa saya jangan sampai nanti ada balasan video itu salah kaprah tentang ucapan saya ingat mungkin kita saja ucap kerjasama untuk cocok hiburan yang hina cau yang kotek mungkin tapi ngayak mesti juga mau yang hina saya tidak tahu apa benar atau tidak mungkin tapi tidak bukan apa tapi bukan berarti pasti kalau hesikin lại còn thế rồi còn hề diêu lại còn nhắc mẹ giá lùa yang hina chỉ theo cái xin min yang gì chỉ theo cái kebudayaan yang gì chỉ theo cái siêu yang gì lại cocok hiburan kalau ăn xong tòng kalau mẹ chút những cung quỷ phú quỷ theo đi cái lý siêu itu mungkin các anh nhìn tông những cầu số dưới lẽ hàm vào cầu xin cầu quỷ leo jika leo jika kebudayaan mungkin kalau hek mau jauh disengaja begitu tapi kalau memang tidak disengaja ya syukur berarti sang lelo nhìn dunia mungkin ya kayak theo nòng pan nggak itu tapi menurut ngài cerita nyi ho hin ya nyi ho hin nyi ho chin nyi babo nyi có nền tapi tolong ya mỗi nhóm hình mẹ nó ăn mặt bùa ngay chặt sau kia nhìn đâu ngay xẻo phong tì đâu ngay phải sinh sang kau cakai sakun thầy bà cũng đều phải xịt lép còn phải bơi để anh nhóm kan secara tidak sengaja anda tidak berpikir kasuji anbu betole metak nyicit kale gitu ya gitu anbu betole an mat bu ya soji ngay jelaskan dengan jika kayak hak kalfa dengan jelas kalau saya campurkan dengan bahasa Indonesia yang bahkan như udah kau tahu sangka kau tahu oh han mau main cinci kau kan jame tai kan baik lah yang itu perjalanan jangan sampai jika live ya mengingatkan orang lain tapi kita salah bicara sampai membuli orang lain di situ ya di situ banyak anto pertanyaan kata bunte nó bà những hình hay sikin là cũng sikin mana cocok nhìn ăn lòi này trong hình dù theo những còn kia đi hết toàn ngay trên kia bạn méo nhìn itu di dunia nyata saya cerita nah méo nhìn mesti onyong hình ya sikap mesti onyong mà độ anh thắng tết juga mesti saya mau panfab jika cerita baik ya kita laporkan aja dan ada lembaga-lembaga tertentunya kita laporkan ya kita kasih tahu mereka bahwa tindakan seorang suhu ya mungkin kan seperti suhu sifu seorang sinse ya sinse ya tidak selayaknya demikian ya xiao feng ti ya tidak selayaknya demikian jika
ngay đó ngay pribadi cho ngay ngay tự tin chủ của ngay này còn ngay bảo mẹ nhìn cả lấy ngay bộ khác đó lấy đi thành trung học đó mà sẽ vào là consent những đó ngay ship vào ngay một số kỳ ngay chỗ phụ quân kỳ cả khi ham phụ này tapi đó ngay ada hanya sau có hiong nhằm có thu nhập pun ngasih thì ngay tidak berani melangkahi ngay sifu đồng hình itu ya maaf kata ya jadi với công thức ăn ốc phải là còn cái chọn chặt phụ âm chủ si đâu ya tiếng chuồng nhá trong cái phụ âm chủ si đâu các cái còn kim mạc cày đâu lấy cày lấy các nên kêu chỉ các sang như này bắt hình dòng chỉ các nào mà ai chỉ các sang những kinh song như này chỉ các mày phụ âm chủ si phụ âm chủ si ngay mà tón đằng cá lẻ tentang itu ya jujur ya phụ âm chủ si cái chặt thổi ya xin xiên ya cầu thổi cho mày chỉ các còn chỉ phụ âm chủ si kan sensi kita melanggar eksistensi tersebut kita melampaui kita ini manusia biasa ingat kan nhìn sang nhìn dosen lo piang si ko jika tu bai si dosen bai lo bai piang bai si jadi ini kita jangan samakan diri kita itu kak shin sian ya kak shin min kak sian berkata-kata seolah-olah jika tu dicak shin dicak sian kalau begitu itu ya kita akan melanggar eksistensi yang namanya ketuhanan nah, itu ngay đó tôi chơi kun tiền hết tờ ngay desa Kapur ya desa Kapur jalan desa Kapur desa Mekar ya perumahan Star Borneo 10 Star Borneo Regency 10 nggak pakai exit ya ngay lab ở trong cổng chợ dia boy ya bukan untuk sim yang sah untuk sim yang hanya ngay coba untuk memperbaiki sudut pandang ngay selalu ngay lab cổng lihat sim sang sẻ ban hệ cổng chiếu những ca về cổng chợ ảnh bùi ngay selalu kan ayo tampil ngay lab saya sering berusaha untuk memperbaiki sudut pandang. Jangan sampai kalau sudah terjadi itu demikian, jika yang lain komentar. Jadi cái tết chẳng hạn những các bài xin min bài lấy ha. Bài không chọn pet chọn cầu theo như thế thế yêu. Jika cocok kim thung cocok soki ini nanti saya baju hang tui lo. Cuma merek tui sang saya. Jadi dari di situ kita lấy cái situ sin cái sin mồi. Masa như thế này xin về ảnh hình rõ cái còn về tiềm nhìn đâu đâu cái về còn dùng phụ hình mệt nhìn đâu đâu cái trong bạc mẹ cây đâu đâu mà nằm trong bạc mẹ cây nhá lý gì yang họ vì gì lâu ngày ông ngá lý gì yang phải sai gì họ cái cọ xa là tapi mau kau dah yang hình ngày Arab apalagi kau tuh media sosial gây mệt chốt yang hình như này siang lý nhạc hay nhạc cái ăn kèm ngay chỉ một công ty một công ty trong khi tao sạc mày này Nga đấy tao biasanya orang PNG đấy ngay mau công ty ngay công ty cuma ngay merasa kita sangat disayangkan seorang guru seorang sifu seorang simsang simse loca ya cocok dengan Indonesia itu sangat disayangkan. Tujuan saya hanya ingin mengingatkan bahwa tidak semua orang patung begitu. Ada pangtung yang cuy jiu ni lai teo ni xin trả lời còn lấy tôi xin các trả xin ni mau xin lời còn lấy phu liên thải theo Tuhan Muhammad tapi ngay là kết sang này nanti itu ya xin ya ni lai teo ni xin ni lai pai nga xin họ bây chẳng si phu lai họ tùy phu pun ni em nói là họ tu thì ni mun thì chính vì lẽ东西tụi ấy giúp chặt dàn pun phải học đó itu makanya là biasa những cái lời nghe mình phải sợ những cái lời mình chi ha cho mày lẽ东西mau nak lời chỉ lộ kan ngayon kampaw at saka kan si may chichimet pa yun kan begitu ya jika seharusnya jadi seorang patung itu yang memberikan pamor yang baik ya, memberikan pamor yang baik ya memberikan sesuatu yang hangat kita usah baik viral dengan cara begitu itu metode suji hamo chỉ vào lớp cầu xin cầu bị nó suji hamo dùng xin min yang lain tay kau viral lah mungkin kau theo yang ini mereka itu sangat tidak layak anjing kau kayak itu viral cobalah dengan cara lain masih banyak cara-cara lain terserah ya kong lai siêu kẹt đấy wa hay là kong chụp review đấy wa punya thằng kan toji ya kamu viral coba gunakan sesuatu yang positif jangan sampai anda ingin mencari ketenaran ya mencari ketenaran tetapi memojokkan sesuatu kelompok seperti ini kan begitu ya Anda mencari ketenaran tapi secara tidak sengaja nyimonut toh ya lihat kayak pangtung ya lihat kayak coki lihat kayak paisin ya kau ya punya mat bu ya
gitu ya. Ngai memang me ngai me kong itu memang cuma kita berusaha mengingatkan manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa menilai diri dia sendiri. Ngai pun nhiều nilai ngai kan sah coa kadang ngai ancol henti, tapi ngai berusaha, kita saya ingatkan ngai kita ngai berusaha coba menjaga mungkin itu. Nah, seperti inilah yang ngai kong ya, kita sama-sama berusaha mengingatkan satu sama yang lain di situ. Yang lain me kong trong chay như này mẹ anh nhiệt xịt cay à và chả ai ăn ngay mày rồi nhận xịt tôi xịt ya ngay mẹ còn cậu tao xịt ăn nhậm thọ đi mẹ cậu tao ăn bắn mẹ mẹ còn ai ăn xin xịt này ăn xin xí mình ăn siêu thọ mẹ tapi ngay harus masih mau berusaha untuk mencapai demikian ya, untuk mencapai demikian ngay berusaha. Nah dia lihat ngay mẹ còn ai chiếm tệ na nghe ini tapi bungai tenar bagaimana ini itu saya tidak punya harapan demikian. Harapan saya itu kita tuh harus sering mengingatkan ya, mengingatkan kepada siapapun, mengubah sudut pandang supaya dia tuh bisa baik kok. Ngay chăng bị đó phép dòng cầu này như nào đó cầu này như nào con nó chỉ cá lý phù phụ này đó phép dòng cầu thổ cầu con nó chỉ cá lý phù phụ này đó còn phù gì đó ông chờ bày xin bày bạc của này đó anh không có đi học này đó như này đó nhất số kỹ của một anh bảo đúng không, con nó ăn khen rồi đó, con nó ăn mỏ ăn tay gì cek yang kan iya kita berusaha saya lagi ingatkan kepada jika Taika Cincin penyu kondelek banyak penyu pangtung saya. Nah, coba yuk kita sama-sama mengingatkan jika ke orang sekitar tentunya kah kita usahakan jika Taika Cincin penyu itu kita usahakan kah kan jiu pangtung saya ya kalau cho kisah saya menyokong sebuah kongsi jadi di kayak mau ngajantan ya langsung buka banyak atau jantan ya cho kisah saya seorang patung tentunya nanti biasa didatangkan pertanyaan lihat foto yang ini coki ini kita kasih tahu kita oh dia nhỏ jika pun jauh luki hang ya jika konsep ini dia akan cekin namanya sesuai dengan versi masing-masing lah ya, sesuai dengan versi masing-masing ya, penyampaian masing-masing. Yang penting penyampaian kita itu yang harus berarah yang positif bukan yang ke negatif gitu. Nah, itu jika bởi trên penju bởi con đã lệch cho bởi băng tu sa lấy còn còn lại nhìn nó chỉ có chỉ độ bởi ôm tệ nhìn anh yang mỏ là kita ingatkan aja jika ingin yung dicicipkan yun jika orang sekitar orang dekat jika ingatkan ya jika ingatkan pun dia ingin dia jadi jangan jika kubah jaga sudut pandang jadi jangan sampai kayu cap pertikaian oh dia nhìn yang ini gitu nggak yang an yang cái cầu theo thôi yang mình kimang tia hả wah kimang tia kan yang pan teo leo ha wah Asia lah ya imang ya Asia ngay yang banyak mau siang còn bagi ngay ini jika mau jika kita sadarkan jika ke sekeliling orang-orang kita tentunya Taika Cincin penyu besok misalkan dia kayak Steve Tanha kan dulu luha jika mereka kita sampaikan secara baik dan positif jika kita boleh lihat yang antor dari anh trò còn đến ký mãi rồi yang penyampaian masing-masing lah jangan sampai mau kami juga kok baik nya sangat tidak baik jika coki sesama pangtung untuk lain nhắc bagi kong maksud kong wah oleh thành kỳ nhau với một kỳ ra kỳ ca đâu mẹ siang đâu kỳ tạo cho sangat tidak baik ngay situ baik ankan ya memang tidak selesai jika dipercayakan ya sometimes percayakan sebagai tatung ya ngay mau bulun hope ayah kong pulau yang mau bulun yang penting kita percaya sudah dipercayakan kita yakin ya sudah dipercayakan kita bawalah ya ada istiadat kita keagamaan kita tuh ke hal yang positif agar ya jangan sampai ya turun temurun kita punya adat budaya itu ya rusak karena kita sendiri gitu ya, rusak karena kita sendiri tidak baik. Soalnya Rincu ya mày sebut kem yang hal kayak ngay sempat còn diêu dịch trạng sĩ phụ ya mày ngomong kita ya còn ya chỉ mới thành kỳ cũng vậy sebenarnya cho lihat sekarang si Chan ya si còn thành phố kỹ ơi nhầm si cái này lại còn cầu ngày xuất mini chỉ nghe cầu nhà dùng nga cầu dùng máy xa cầu dùng đó những cái si dầu nhỏ để ăn chẹt sự sáng sẽ lại còn phò jangan sampai jika ada ăn kiểu băng thung băng này lại còn jika ăn kiểu xỉu lại còn dạ giống luôn ya ăn xỉu lại còn ya ăn kiểu jika liền xỉu gara-gara yang xỉu xỉ jika lại thành kỳ yang ini ada metso ada jika cái kim xian này jika cái rắn phụ này tùy phụ lại cái sòng bụi trâu jika cái vùng buôn họ yang ini santet jangan sampai yang kan ăn xỉu đi jadi seolah-olah kita terbawa ajakan yang negatif itu jika msiau jika hijrah jam siêu gak hijau siêu siêu yang mau những còn jika bội mau những còn jika bội siêu yang mau những còn jika bội lý hại jika bởi tuy đẹp loi jika bởi yếu phán phó chỉnh bởi mau phán phó chỉnh kan jika Cincin
yang mau jika dulu ini makanya cincin dia ada gitu ya, jadi cincin dia kan. Jadi thấy còn bị dân lấy còn chỉ số lấy còn chứ thấy còn hỏi thấy còn jika số lấy còn chỉ dân jika yang umum jika cincin jika hajat saya kok. Jadi kita harus memberikan sesuatu sudut pandang yang positif sebagai seorang tato itu, memberikan sesuatu yang positif sebagai orang tato. Mesti giàu thành kỳ trong này có những cái ngày còn này giúp trả jika kayak sư phụ ya cincin anh mungkin ya jika ya dia pun kalau ini macam ciu đâu còn sok đâu ini kayak đâu. Tapi nggak salut dia sabar juga gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu sabar itu luar biasa, itu yang kita harus pelajari. Ya, sabar bukan berarti ya kita itu diam-diam saja. Kita itu sabar, tapi kita harus juga mengingatkan yang lain ya, mengingatkan yang lain bahwa orang tersebut itu berbicara demikian itu ya sangat tidak baik. Ya, mungkin lah pendapat. Kayu còn cho gì đâu đấy. Anh ấy nó muốn cho gì anh nhiều mà cái nhưng mà còn nhầm toàn anh còn tùy cầu như cái tôi ngay tôi chỉ cái mà anh còn ngay bố bà này cũng cảm à như này anh cũng cảm à như này tôi chỉ cái nhưng mà ngay nhiều mà cái cuma ngay giờ nhá còn chút đấy là cuma jika berharapan jangan sampai pegang kau suwe những còn là jika lipu pun đi không phải aliran ya đi không phải tu si ya còn nó ăn chăng sampai terus ya jangan sampai jika yang melihat sudut pandang sepihak. Di luar dari situ masih banyak antot hai sifu. Nggak yakin di luar dari dia kayak cendingan mungkin biasa saja. Hanto si kamangi, tapi ngay ngi họ to chạy đâu. Mà ăn suka ăn thật thì còn thọ pun này thì cái liu này thì ngay họ ngay còn ngay thuộc su ba, ngay nhọc ngay cắt ngay đem thuộc su, thuộc ngay đem thuộc su. Còn ngay hiểu sang ngay thuộc gì rồi à? Nhìn nhất cái này lò leo đó. Lý do bởi buồn lòng này đang ngay hiểu còn kỹ jadi jika ada jip thổi yang chọn jip dengan hasil yang langsung chọn supaya chọn ko ho leo mới còn chọn trong cái yang BBCC chỉ mà nhưng mau ăn kamu tepat pun ya jip lain ini siang timung tambah itu BBCC. Semoga jangan sampai ada benih-benih seperti itu. Nah, jadi kita berusaha memperbaiki. Mereka ya Kang Cincin ya, ini harus Kang Cincin ya simak betul-betul nggak ada bahasa ya. Jangan sampai nanti ada klarifikasi video. Wah, nyong an kiang, mana itu gitu. Ngay lách mày còn ngay cũng nhầm mà cái chứ còn mà còn cao ấy sáng xe cũng còn phải tùy cao ấy sáng xe còn mà tùy cao sáng xe lấy tùy ngay không nhìn ngay sáng cả như thổi tùy xua là như sáng thọ kia mà ngay sáng cả như sáng thọ ăn quân sáng là ngay còn mày cũng nhầm mày ngay nhìn xua mày cho mà cái à ngay xua mày cho mà cái ngay yang pun mau chọn là ngay xua ngay pun mày sát à mau mà sát à yang penting ngay những gì trong keuntungan ngay berharap ya ngay berharap ngay masih berharap ya jika mengingatkan sesama ya mengingatkan sesama itu jika mengingatkan sesama nhưng những người bạn ấy còn phải với ai còn hành với ai còn phải với chi số chi còn chơi với đâu mà còn phải với tuyển số hả tuyển số mới còn ai còn phải với như nào tuyển số hả bạn này yang terserah tidak masalah itu kamu paham kalian berhak berpendapat itu pro dan kontra itu memang sering ada terjadi itu biasa itu kita anggap sudah sangat akrab ya ada yang senang dan tidak senang dengan kita atau siapapun itu sudah sangat akrab biasa nhưng những vấn đề chỉ các bình thường là gì penting jika mulai jam hentui fuki mesti ada jam hentui fuki jika kan banyak jalan-jalan yang ditempuh kan banyak gitu ya nah, sekali lagi nggak kalau memang ingin viral ingin punya nama besar ya ingin punya nama besar ingin viral coba gunakan jalan yang lain di situ coba masih tempuh jalan yang lain masih banyak jalan yang lain. Jangan gunakan ya membawa-bawa ya terus menggunakan adat tradisi budaya Tionghoa dan keagamaan Konghucu seperti ini ya mulai bawa-bawa ya cocok pangtung mulai bawa-bawa dia kayak abu-abu cipong ya yang berbau untuk jika kebudayaan jangan bawa-bawa itu boleh mungkin bawa-bawa itu tapi memberikan yang positif mau coba lo nyin bawa-bawa kan itu gitu jangan gitu yang positif aja gitu ya những cái chuyện nhìn còn là như chỗ chỗ kia như là về công chủ câu thổi nhìn và nhìn còn nhìn ti ông văn mẹ tuyến suy á mẹ còn ai chỉ xin ngày em di mana ya siap ya lo nhìn ya thầy sư phụ nó là bởi vì là ya banyak si banyak yang di balik layar ya jadi mau main pun benda kayak sini nggak teman kalau cepat si banyak chứ còn câu thổi nhìn còn nhìn ti ya và đi đâu hạt sẽ tôi chắc chắn to họ này đó nhưng bị như siêu chỉ công theo khéo bị như siêu chỉ công theo nhìn ở nhìn sư phụ ở đây tôi phải trò chọn buôn nhìn không thì nhìn chủ sư phụ Nyi ingin sufu tapi Nyi cocok itu ansau pun tak cuma kok. Apalagi nggak secara pribadi coki ingin nggak sangat sayangkan Nyi cocok lo cari dan cocok saja. Seharusnya Nyi kau tahu itu saja lebih baik.
tahu tentang itu sahajat baik, tahu tentang itu sahajat itu dulu, lebih mengerti bimbing itu sahajat. Kau sepan ya, kau hesan ya. Yang tua kan mewariskan, yang muda meneruskan. Tapi kalau seperti itu caranya bagaimana untuk meneruskannya? Kalau diwariskan seperti itu, ya kan? Berarti logikanya kita itu harus memberikan contoh dan pamor yang baik. Ya, nah, jangan pamor yang sedemikian ya. Insultan kan juga mungkin agak gimana, agak berlebihan mungkin ya. Sudah faham, dia bayu berlebihan cek cowok yang lain, apa sih kan foto yang lain. Ngayak mesifu, ngayak mesuhu, ngayak mesifu mesuhu. 師傅到同近年要用到係敬拜，要你都嗌師傅老下大家仲要係敬拜加師傅，嗌行年咪近年都大家正式變做經常業種咗，業種冇條冇錯世界業種，你識到世界業種mau pandit beda mau perbedaan ngay kinsongnya ngay tidak punya kemampuan khusus apapun ngay mau cầu theo má cây tù mau còn cầu theo này ngay thầm miệng thầm shit thầm mau may phun mình chính vì ngay cũng shit họ rồi ngồi tu si shit tụ ngay mau cầu theo mình jadi baik kong ka ju thằng họ á nếu kong ka balasan oh ni an ka boy tali nga sang se kon ni may si lili kai ngay mau tali ni sang se thằng họ mau tali ni sang se ki bayu kon bang lek yang ini loh ngay mau tali ni sang se ngay cuma hanya mengubah sudut pandang itu sudut pandang ngay mau tali ni sang se ka jahat kayak kong yang pan dan kayak jahat cuma ngay yang berharap jika mereka sisip penjuru itu mengubah sudut pandang bawahan antong ya pangtung soki yang ini membuat anjing itu terus ngay juga berharap jika hai kong bayu soki sa kalau cha có phun mình sa mới meteu kau teu sungka an sung thap atau an mat du mat ngay mau tali ya sang se kalau hai kong ki moi bawa kong dia soki min pangtung atau ini sih meteu kalau an du bayu siang chứ mà cái những cung quỷ mà cái piong mày sa itu mình kan ngay chỉ tỏ ngay yang nên kiểu đó cho nên là mấy cái đi đó sanut cái đó sapang thung yang an xiao li à không có tip piong ini ya họ kau kan nanti ingin guys sih siang gitu yang kok cuncen banget dia nanti ya maka dari itu saya berusaha itu kita mengingatkan gitu ya, nah, makanya ngay nhiều mày không xin ngay pin song nhưng mà như còn ngay hiểu Choki ini ha nah itu kenapa ngay kesimpulan ngay Choki ngay dia tidak kurang tidak lebih juga cuma hanya ngay mungkin ya dipercayakan ya dititipkan ini titipan loh kita ya titipan sih kan ingin dari sini titipan tidak selamanya dipercayakan dia sinsian sin mereka dipercayakan untuk pengciyin melalui jika resin di cocok mungkin itu hanya dipercayakan aja tidak kurang tidak lebih selebihnya itu pun nggak nyoba itu kan ngasih buat cewek nanti mah kayak lo main nanti đâu sini lo như kaki còn nhau ngày nhậu cái như hôm tao chọn lại ấy nhậu bánh những họ sen có cái ở các ngày bảy kia các như mình kia chỉ ngăn vui sẻ rồi chúng nó ngày nhậu tí là nhưng bởi mình còn nhậu bánh ngày hắn như nào ôi có xét như chồng quân mình như tụi mình nga sĩ phụ lại từ mình như tao sao quân mình mang nhậu quân mình như mẹ chọn nhá như bánh chay tao chọn quân ngày nhậu mà cái ngày cả như gì giống như chọn chỉ ngày hắn như itu mau kurang mau lebih ngày shit ngày pribadi ngày shit ya dia nggak kayak dia tuh shit ngày sa dia cuma nggak di mantang sa shit ngày sa yang tidak ngày shit payo nggak di sa ngày shit dia beranggapan bahwa kita selalu pay di ngasih mấy miệng pay sau ya yang mẹ ngày shit còn Jisi kasih của Luha tuh Jisi nganggap yang Luha ngày mau kawan nyong ya ngày mau Luha ngày sang nhìn ngasih của tujuh Luha đúng chủng ngày pen juga đúng chủng pen juga sih mau kong jika tuh sih tuh kau dan siapa kan gitu jika tuh cocok bang tuh yang wah bao sầu si yang bao sầu chong tuh sih gặp theo ăn họ yang gitu loh ngày mau kong yang chén phu dịch chồng mình cho chén phu dịch chồng itu chén phu dịch cho ki ngày đó phải sai yang đi tới lại bài sinh cái yang piong tan đâu yang tan hangam piong ko đâu yang ni asa đâu panggil ini kai đâu nggak bebas tapi sopan ya nggak ini bebas musicin tapi sopan kita sama-sama menjaga ini sufuk ngay trong sufuk nhiều tapi ngay tùy sen sufuk như nào gitu ngày mau sen phu sẽ kasih cipin juga ngay sehari-hari ya nhưng kalau sim ngay yang panggil ngay mereka ngay kai shau kita saat hari nhưng kalau sim ngay yang kena ai monsin atau di kai baik yang kena so silakan so ngay musik còn ngay chọn ăn lapi yang ngay tùy phụ ngay mau chọn sama yang chẳng xin ngay mau chọn sama này karena memang kalau begitu ngay bagi ngay ăn biasa mau pusingnya trong yang mana saya mau cocok sama itu sangat korohan heran bởi giống thế này rồi mà xem giống như ya kita santai aja nggak perlu canggung gitu bagi ngay dua yang ini like sim ngay yang ini ya saya yang ini pen juga yang ini ngay biasa nggak perlu canggung saya ini tidak perlu dilebihkan saya nggak perlu itu hanya tuh susah berteman jika maka anda kau kapen juga
gitu. Tau gak Angel? Ngay itu nhiều mọi người này ngay mau cả đoạn nhầm ngay pun sang nhìn ngay karakter tuh begitu asal-asalan aja dah bisa ngay mau main soalnya ini mau pusingnya ya boy coba punya memang ngay santai yang ini ngay nggak mau ambil pusing yang itu tidak manfaat baginya untuk ambil pusing yang misalnya ngay anhan ngay bukannya oh jika cuy jika wibawa siapa yang harus cara menjaga wibawa itu tahu nggak caranya apa tahu nggak berbuatlah berbicaralah ya yang sopan terhadap orang lain hargai yang lebih tua biarpun kita cincin jika henti ya jika harus hargai một người chờ vì nó jika những cái sự như thằng như trong quan trọng khi ini xin phán gì là với đứa chú phải jadi chỉ có những cái còn phải cái tính chưa các mình versi itu bukan gaya saya nggak suka itu ngangin mau kawan yang ini nha như chỉ là những hàng họ chú họ bà cho mà là hẹn mỏ như vậy thầy những thầy chung những cái chính như là một ngày hắn cầm những anh xẻo đi à đấy chắc xẻo đi tội như giá ngày anh xẻo đi được ngày biasa đấy ini bukan yang hanan soal ya jika bagi pendapat ngai kau bagi pendapat yang karena ngai tidak tahu pada diri saya sendiri kekurangan kelebihannya di mana tidak tahu jadi kita sharing namanya di situ nah, di situ ayam me cũng như mai đó mau makai ya còn phải kasih ciptaan nhiều ya sekarang yang còn me cũng như mai itu mai yang untuk dilebih-lebihkan ya. Untuk kita istilahnya tuh ya kita banggakan saya sama sekali tidak membanggakan diri saya sebagai tato mau jika mau banggakan jika yang kita harus banggakan itu amal perbuatan kita yang mengantar kita yang menjadi bekal kita yang menjadi kejebatan kita yang menjadi pintu kita untuk di hari demikian setelah kita meninggalkan dunia ini itu yang berarti kita punya itu di cikap nhiều cũng chỉ cikap yang cikap mai thầy bong nhà đâu cikap mai thầy si phụ đâu như mang shit ngày đâu lili kai đâu bagi ngày tia jadi sangat tidak layak bagi seorang tato untuk berbicara demikian chú leo nhìn hay cũng chụp leo nhìn pun nào những siêu những chỉ các bà chi tiết nếu những người đẹp mình đồng hàng nếu những đẹp sáng sớm mình đồng chỉ cần mấy câu lại chúng đâu đi ở chỉ còn như chẳng đi cái tôi sợ những gì khác những bắt những miệng sống bóng này cái là mày còn cái ảnh một thằng này phải lấy còn nhất cái ngay từ đi vui gì ngay lấy khi mà thấy các cái nhiều thằng họ ngay tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya saya katakan lagi sangat disayangkan seorang sifu sama sufu seorang sinse senior Konjul Soisi yang menyebut dirinya itu ya luar biasa itu yang tongcut Anjong Leva di depan altar Thai Pakung dong cocut terus cocut mecut ayo nyinggung kulit maili kayak yang ini kayak saya disayangkan saya ingatkan sekali lagi tidak semua orang tatung seperti itu ya mau chen kupang tuh tidak semua anto hoai anto di balik layar ya mau kau lihat channel nggak anto cikian anto cinho anto ko pun ini anto ko kian anto ko sabar anto hiểu câu thổi gitu ya makanya jika lihat fungsi jika hom chin bagi ngai hom chin itu nhân saya họ kinh nhập hom chin jadi nhiều tersebut jika itu number one mau kamu jika lalu sudah nyam dengan apa saya ingatkan ya jika cerita terus cerita baik mau berfuki jika yang mau kemarin mau tanggal itulah ya biasa-biasa aja gitu. Ya anh chơi có gak mau thằng ấy còn phong kỳ mau ya học chạy vô thấy các video cho kia sao ya mau còn ngay harap lah ngay melarang itu terserah siapa saja itu harapan saya jika mau content like oh ini anjing kau tahu banyak ini kayak jika leci like main kau tahu ini kau tahu ini jika pimpin sini jika perbaiki jika kayak siap jaga kebudayaan jika agama jika kayak tahu nih kita sama-sama usaha sama-sama belajar memperbaiki nah juga belajar nih kau balik tuh kayak cincin penjual meha si muka bawah jika saling mengingatkan di dengan beranggapan kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri harus satu sama lain saling mengingatkan di situ tuh ya sekali lagi ngai thotim cho untuk mereka penjual ya khususnya petum saya ngai mau singgung siapapun itu kita berharap semoga hari tahun baru yang akan datang baju sinetron ataupun ya film-film yang berbau positif jangan sampai berbau keagamaan dan kepercayaan ya boleh berbau keagamaan kepercayaan tapi memberikan sesuatu yang positif lah jangan sampai seperti yang sudah terjadi itu di situ silakan saja buat hiburan tidak ada yang melarang silakan saja buat diri anda tenar tidak ada yang melarang silakan saja melambungkan nama anda sendiri tidak tetapi ya, ingat jangan sampai merugikan orang lain dan memperburuk posisi suatu golongan itu saja ya Toto Kamsa Kakak Cincin Penjauh, Kincau Kang Ngalep ya, Ninyit Shintannya, puji Tuhan kita semua ya yang bagi yang merayakan Natal dan kasih Yesus Kristus. Semoga kita sehat selalu dalam pelindungan kasih Yesus Kristus ya. Oke ya, amin ya, kita aminkan ya. Oke, Toto Kamsa, Teli Buici, Yukong Sofa.
想yang yang，到等yang ni bengai jangan pincang hanya tak cekaya salam nang budaya